Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli na novom YouTube videu. Moje ime je Hadža Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Srpski Kovin. Manastir Srpski Kovin se nalazi u Mađarskoj, otprilike 40 km od Budimpešte. Imala sam zaista dugo želju da odem u Mađarsku, da posjetim naša dva manastira, kao i Budimpeštu i Sent Andreju. Ali nikad mi se nije ukazala prilika, uvijek je nešto ispalo drugačije, nije to ni blizu, ipak se putuje otprilike 5,5 sati do Budimpešte, tako da nisam nikad imala nešto blisko sa Mađarskom, neki razlog da bi otišla, ne kao sad dolje na Balkan, gdje jednostavno svake godine odlazim i obilazim te naša mjesta, tako da u Mađarsku jednostavno nikad nisam imala tu neku priliku da odem. I onda nam se ukazala prošle godine ta prilika da ja i majka odemo krajem aprila, početkom maja u Budimpeštu. Otišli smo sa vozom, tako da je to bilo jedan veoma interesantan put do Budimpešte. Tamo smo proveli nekoliko dana i pronašla sam transport koji vozi do manastira. Jer postoji u Budimpešti nekoliko starih vozova koje voze i do periferije grada. Tako da smo imali tu priliku da iskoristimo upravo jedan od tih vozova. Jedan voz je išao za Sent Andreju, a jedan je išao u Rackeve. To je taj mađarski grad koji mi nazivamo Srpski Kovin. Vožnja tim vozom je trajala otprilike sat vremena. Prvo smo morali doći sa autobusom do neke stanice i onda se premjestiti na voz. Što se tiče karti, i o tome sam napravljen video jer je malo komplikovano. Sad ću vam gore da možete da pogledate. Tu sam i objasnila kako smo došli do manastira i koliko je karta koštala, koji je tačno bio broj voza i tako dalje. Tako da ako vas to zanima kako doći do manastira, eto sa vozom od Budimpešte, pogledajte taj video. Naravno da ću vam i staviti video o našem cijelom putovanju u Mađarsku, tako da možete pogledati taj video ako vas zanima. Konačno smo došli u Rackeve, tu smo mogli da uđemo u neki drugi autobus. Sad im smo vozili 2 stanice i onda smo pješke mogli da dođemo do manastira. Stupila sam prethodno u kontakt sa igumanom ovog manastira i eto, pitala sam da li možemo da dođemo, da posjetimo manastir, da li smijem da snimim u manastiru. Dobila sam za to blagoslov i mnogo sam zahvalna zbog toga, ali nažalost nisam imala priliku da upoznam igumana lično jer nije bio tu u manastiru kada smo mi dolazili, ali nas je dočekala, može se tako reći, jedna starija žena, Mađarica, koja živi u Rackeve, a koja zna njemački jezik, tako da sam sa njom dugo pričala na njemačkom, veoma prijatna osoba i ispričala nam je još neke detalje o manastiru, jer je manastir veoma star. Hvala Bogu, monaštvo se obnavlja, tako da je to postojan veoma duhovni centar uopšteno za pravoslavne hrišćane u Mađarskoj, a i čak i dosta Mađara dolazi u posjetu ovome manastiru. Ono što je specifično za ovaj manastir jeste sama ikona Presvete Bogorodice Kovinske. To je ona najveća svetinja koja se čuva u ovome manastiru, je ta čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Tako da imali smo tu čast da budemo tu, da se poklonimo njenoj ikoni. Uopšteno te freske ovog manastira su u veoma dobrom stanju. Zaista veoma interesantno posmatrati te freske. Tako da, što da vam kažem, ako se nalazite ikada u Mađarskoj, obavezno svratite ovaj manastir. Oni imaju svoj Instagram i Facebook profil, tako da možete tamo da stupite u kontakt i da pitate kada je tačno manastir otvoren, kada dolazite u ovaj kraj, i ja vam od srca mogu preporučiti da tamo odete. Možda mi se ponovo ukaže prilika da odem tamo, mada sad u buduće vrijeme ne vjerujem da ću ponovo da odem u Mađarsku, ali to se nikad tačno ne znam. Možda mi se opet ukaže prilika. Ja vam jednostavno od srca preporučujem da odete na ovo mjesto.
I vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.